Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haqq wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang kami hormati, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sining umat selemalekbi engkai maneng hadir narimundri papoji dan nia asyukuru ketenrigang kata laurisese arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala fuam maraja akkamase nama sero pamase napata bolo-bolo angeki pamase nalok karidik maneng namungka pamase si matanami enrenge apangin ringenna kuaito pa apatirowanna nato pada engka ki haderek mak depungeng ilalenna onrong mak baraka ewe tampui baraka ia mencajie lalenna pamase marajai nasibawai tedua tetelu akata sangadinna maka taiwi ang nafuriyoy fangallahu subhanahu wa ta'ala ia ripu salamakeng ngeri duwai wanua lino akhirat. Salawat renge papas salama laur nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatul lil alamin tonasriye pamase nenia asalamakeun. Nabi ia riutusu rifangallahu subhanahu wa ta'ala rilebokna tanae masurwangi decenge nenia mapesangkangi jae aga pada riak darariangi watakaleta pada pak dupai naparentange nari tetang napesangkange nari runtuk nade cengriak kata yelino akhira insyaallah nafutama ki ilalen nasuruga nasibawai salamak menenungeng nasabak riona. Sini ngumak selem malek bi engkai maneng hadere pabu pada maris sengemanen niri sese tak makedai nareko risalaini lino tollau nari akhira engkatu dua onrong napas sadiangengi puang Allahu subhanahu wa ta'ala suruga si bawa ranaka na iya suruga onrot taulaba na iya to si ranaka onrot taurugi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah dekna pada taulis ranakai na taulis surugai. Ashabul jannati humul faizun na iya taulis surugai ia naritu taulabah iruntu ilalenna kita emakeda al amanatu tajlubur rizqah wal khiyanatu tajlubul faqra
al amanatu tajlubur rizqah naya alam purenge pak denre naya alabange nareko malempu itawe laba pak gangkana suruga na tuju wal khiyanatu tajlubul faqra naya tosi ceko-cekoe pak denre naya aparikenge nareko maceko-ceko itawe maperi pak gangkana sikena nasenge ogi emak keda ceko-ceko pokokna kella-kella tengana sapuri pale capakna ia tom maroriaseng aparikeng ranaka na tuju sining masalah malebbi engkai maneng hadere pabu setelah manusia berhadapan dengan pengadilan Qadi Rabbul Jalil, maka pada akhirnya terbagilah manusia itu dalam dua kelompok besar, tariqon fil jannah wa tariqon finnar, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Lalen nasuruga si bawa lalen naranaka. Jikalau kita membuka beberapa kitab-kitab yang berbahasa Arab, akanlah kita temukan di dalamnya kata-kata jannah yang lazimnya orang katakan sorga, namun wujudnya merupakan tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya yang saleh dan salehah. Tentang kenikmatan surga itu Pak Bu, anyamnya mengena surga narampai fang Allah Subhanahu wa ta'ala ilalanna salah sedinna hadis qudsinna makeda a'adattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala uthunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sungguh kami telah persiapkan buat hamba-hambaku yang saleh dan salehah suatu kenikmatan anyamnya mengen dek panengkanai tai pak kita mata belum pernah dilihat oleh mata, dek panengkanang kalingai pareng kalinga daud coli belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah pula terlintas dalam lubuk hati sanubari manusia kenikmatan anyamnya mengeng padaironya menah. Tak lain dan tak bukan yang dimaksud ia naritu suruga pamasena fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sini masalah malebbi engkai maneng hadere, jikalau kita mendengarkan akan keterangan dan penjelasan tadi de gaga poleridi de nelo mutama ilalenna suruga elok maneng itu mutama ilalenna suruga, tapi bagaimana caranya sarekuam mengiya ropat 7 juta tidak bertepuk sebelah tangan makeda idik mi bawang melok lori suruga tapi ternyata suruga dek natarima ki. Jangan sampai terjadi pekugi carana engka hal-hal ripu gau ilalenna atau ngeta di samping kita memang meloki mutama ilalenna suruga, ternyata suruga juga berindukan kita nau daningi ki suruga agaro narampai nabita ilalenna hak desekna makeda al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Na iya suruga nau daningi poleri epa golongan nomor sedi tali il Quran tahu ia si mata baca ngengi akorange. Yang kedua wahafidhil lisan tahu ia si mata jaga ngengililana.
Yang ketiga, wa muta'imil ji'an, tahu ia si mata pandreengi to malupue. Dan yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan, tahu ia si mata mapuasangi ulan Ramalang. Mari kita lihat. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Na iya suruga nau daningi poler ya pai golongan. Nomor sedi tali il Quran, tahu ia si mata bacangengi akorange neniat turusu engi akat tanah. Nasabak makai nabi ta afdalul ibadati fi ummati bitilawatil Quran. Si kanjak na pakasiwian na umatku ia naritu mak baca akorang neniat turusu engi akat tanah. Nasabak pabu mega tu tahu memang maca mak baca akorang tapi dek na turusi akat tanah. Betuan na adai macai mangaji maca toi macai tania yaro nelo kinabita. Maka nabita nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran, tajangi lisep bola munasabak sempajang si bawa bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karenanya Pak Bu, mari dalam hidup kita senantiasa membumikan dan melestarikan bacaan Al-Quran itu. Paling tidak idi tomatoai engkatu wijawijata tapat tuntuk lalai pak disengeng, terutama pak disengeng mak baca akorang ia sapa engi ogamana nasabak rigau engkana ia tu anakta sapai ogamana namaca mengaji insyaallah apalanna amacangenna mengaji wijawijata engkato itu talolong idi tomatuai. Pak Bu, tetapi melotulung ngak lokari di mana nareko engka anak tak tapat tuntuk pak disengeng sarekuam mengimace mengaji dua mitu di tapas sadia nomor sedi porongkosang nomor dua pak kasiwiang. Nasabak ia tuana tak matuntu pak disengep Pak Bu mengaji bahasa Arab mas sempajang gangkana naruntu ilalenna akoram marajai makeda la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ajak gaga puam musompah sangadinna fangallahu subhanahu wa ta'ala dan dia api dece kita turusi doa itu apa jajiakna. Si senamuna engke nak pula risikolai. Narapi waktu nama sempaja tahu. Di apa sana sempaja tomatuana. Ia roana na de torana sempajang. Nare koma pakiro carana labe bawa mi porongkosata. Jadi sebagai orang tua pun juga harus memberikan keteladanan. Contoh terbaik lokari anak-anak. Nah, sarik pamengi insyaallah mencaji apalam madece ngiripat di sengena anak tak taruntuk to idi to matuai. Pak Bu, mengenai angajingan membaca Al-Quran pura sarek na eso pemerintah ta pesui set di kebijakan ritela Father's Day esona bapak-bapak aga kejadian di esona bapak-bapak yaro isuroi bapak-bapak lokam mantrai anak narisikolai nasabak selama ini yaro mantara engi anak na lokarisikolai indokna saatnya orang tua bagi bapak untuk diberikan kesempatan lokam mantrai anakna risikolai. Nasabak irisan itu idi bapak-bapak
megalade jama-jama tak kala mana yang lupa ini matuk mantra ya nak tak lokar sekolah. Akhirnya muncul dan lahirlah ini kebijakan. Waktuna lahir ya kebijakan ini di kota Malopoe Jakarta metropolitan engkase di Tomatoa liwe rejina jama-jamanna kalamana lokai rijamanna dek panapa seding anakna si senna matu rewe pole rijamanna matindron anakna sehingga dek nengkana runtui istilahnya secara kasar tuo iarola ponganana makeda aga memang purana pugau sampai bakat nak iaro anakna dek sisen naisengi muncullah program ini engkani sureh pole risikolai natarima ni indok na lafong anana gangkana lokani mangolor ilakainna makkedapa baja saatnya idi si lokam mantrai ananae risikolai aga nasel lapok bapak ajak na bela iya megalade jama-jamaku engka rapakku ku kantoroe engka jama-jamaku ku kantoroe dek nawet dingusalai nang kali ngelafong anak yawe pernyataan na bapakna tapana mak depe lafong anak mak kumpulu indok na sebang yambok na fuadang makeda na rekomak kisah tu pale dek nelok bapakku baja lomban terka lor sikolai. Kalau begitu saya tidak usah lagi punya bapak gangkana ialah pok bapak dengan terpaksa harus menerima nantrai anak nabaja mele lokari sikolai. Ternyata kuro sikolai nalawe engka pertunjukan na anak-anak bapak nama anu mantrai nasabak melo irita bakat nah lokani resikalau labok bapak si bawa lafong anak pada makumpuluk mani bapak-bapak na anak-anak sikolai gangkana yarden relopok bapak tudang ikam minang imundri nasabak engka pertunjukan bakat bagi anak-anak naturungi puse maka ada agak ngarek matu napita di anakku gangkana mendek ni tasek di anak sikolai tampilkan ibakatna engkana macam piano engkatona tari balet engkatona makelong engkatona mak gitar seluruh bakat duniawi napita maneng anak-anak gangkana narapi wetuna anakna narapi ni wetuna anakna tampil riolo di panggung tambah naturungi puse agang ngarik je melo napitang yawi anakku gangkana riasek na panggung melawi kadera lafong anak purana yala kadera tudan niri kaderai kemudian nasromol i guru agamana pak panggilkan saya guru agamaku yolike ni guru agamana waktu napore yolike guru agamana makutana ni guru agamana enak agama melo tampilkan bakat apa yang mau kita tampilkan makanya galafong anak melo kak mengaji saya ingin membaca Al-Quran nasabak uiseng nareko engkaki mengaji engkaki mak baca Quran insyaallah dunia selamat akhirat pun selamat adapun bakat-bakat yang ditampilkan oleh teman-teman saya yang terdahulu itu hanya dunianya tapi nareko mengaji kak linoku salama akhiratku salama insyaallah saya juga mengajak kepada kedua orang tuaku masuk dalam surga karena keselamatan gangkana mengaji ni lafonganana isurat tuntungi guru agamana nabaca surah an-naba amma yatasaaluna alhamdulillah carana lafonganana mengaji pada lekba imamna Masjidil Haram Imam Sudais semua orang tertegung bebe matanna lapok bapa setelah selesai mengaji tapak gore bapak nama keda Allahu Akbar napalari lokaru panggunge dan apa nak do mas anakna luar biasa memang anakku telah mendoakan aku masuk dalam surga bersamanya karena dunia dan akhirat luar biasa na ditelai mak baca aku rapabu. Kemudian yang kedua golongan yang dirindukan oleh surga
riut dani ngiri suruga ya naritu wahafidhil lisan tahu ia si mata jaga ngililana pole riette sia-sia de apa pole guna iruntu ilalanna kita makeda al ihsanu yaqta'ul lisan ia tu papi de cenge naretta ililai narekori pade cenge ni tawe dek na tunelo paujaki sikena nasenge nabi ta makeda inna sidqa yahdi ilal birrah ia tu de cenge ia tu tonge sandrai pole de cenge wa innal birra yahdi ilal jannah ia tu de cenge sandrai pole rira suruga wa innar rajula liyasduka hatta yaktuba indallahi siddiqa si tongenna tau mak bicara patujue na catai fang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tau tongen wa hafidhil lisan. Pak Bu, yang kedua dan ngiri suruga orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga dirindukan oleh surga Pak Bu, wa mut'imil ji'an tahu ia si mata pandreengi to malupu Pak Bu nasaba ulen ramalangi naya na kenai mapandre to malupu pada to aden dena rampiang ki alena protokol ena teputa sedi ia nari turi tujun na tahu mapabukai naya syarak na mapabuka tahu Pak Bu rio laila masakinai ajak nata pergi kialeta nasaba ia tuara mapabuka lo kami bawa jopa misalnya ripasai naruntui sahabatna na cukbei na bicii makedakuki bolai matul buka nareko engkana set di dua telu tau buka mapabuka ni tua senah dek nama gaga mai gatoli nasaba barakakna nia alek birena tapi ajak taperi kialeta nasaba engka purawang kalinga mak beni ni purana mapabuka napai ompo indra lasana sini ngumak selem malep bi engke maneng hadir Pak Bu naya alep birena mapandrewe to maluku menurut se diriwayat panguluta Sayyidina Ali alaihi salam purai na kena lasa anakna ses sosiweni ni dek nanre aga nari parentayangan nari matuanna ia nari tunabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokam meliangi roti apona aga nalauna pangluta Sayyidina Ali meli roti narewa na pangluta Sayyidina Ali pole meli roti si runti pakai miskinnya di tengah laleng telung penini telung ngeso dek nanre panguluta Sayyidina Ali nak berangi lor trotie yang apa materu rewo lori bolana leteri bolana makutana nabita Ali engkamu aga roti meli maka dia aga panguluta Sayyidina Ali engkamu purewa bereang matengangi jokaku usiruntu pakai miskinnya di tengah lalem telung penini telung ngesore nanre na anakku napa sesosi weni tapak giling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam campai popan nama nituna nana podangi makeda ia lek balo pojangi manituku malabona waktu peri. Kenapa? Karena ini bisa dikategorikan sebagai sedekah. Maka Nabi tasaddaku fa inna sadaqata fikakakum minan nar ia tu pas sedekah papalepe poleri api naranaka. Pak Bu, beginilah caranya kita mensyukuri nikmat Allah. Maka Nabi tanarekomelo kiruntun roka minam marak de matandre di sesi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala warda bima qassamallahu laka takun agdan nas syukuruki pak berena fangallahu subhanahu wa ta'ala majepunna idikna turiasa tau kaminas sogi. Apa yang dimaksud mensyukuri pemberian dari Allah? Ia naritu membelanjakan sebahagian harta yang kita miliki di jalan yang diredahinya. Majepunna Pak Bu, dek patunawet din riasa tau sugi taweh to megai waramparanna
mai gai doina, mai gai napun nangi, tapi dek nengka nak balancakan sebagian risese arajanna fang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan naseng agamata, itulah orang yang paling miskin. Laisal gina ang kasratil mal, tan yaturi telat tausugi tomegai waramparanna, walakinnal gina ginan nafs, tetapi yang dikatakan orang kaya nayari telai tausugi ia naritu orang yang tenang jiwanya, bahagia perasaannya, tentram damai selalu apa yang ia pikirkan. Nasaba angin kangen nasimata nak balancang waramparanna risesi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sedekah, infak, kalau bisa narapin sepas sekereng napesui seketna wa muta'imil ji'an, mapan reto malupu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Pak Bu, golongan yang dirindukan oleh sorga pada lek yawe uleng ngewe ulun ramalang wassaimina fi syahri Ramadan, tahu ia simata mapuasang ni ulun ramalang. Pak Bu, agar ya sepuasa nayari telai puasa mania riwenie mapegang yarek gamat tahan ri esoy, nayari telai mapegang nenia matahan ri esoy ripegang i aleta pole ri andrewe dan nia inunge naya to siri telai matahang ritahang i aleta pole ri pelanggaran kedo ete sia-siai de napa pole guna, sehingga makanya Nabi takwad ditujaji kam min saimen laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal aj. Maiga tu tahu mapuasa naseng alena, tapi dek naruntu apala puasa pasang ngadina lupu mina dekah. Magi nengka nasabak pemahaman risesena naya ditelai puasa narekode nanandre dek to nanainung narapi mangaribi letuk ni nasep puasana. Betul, puasa kita sampai Pak Bu letuk sa puasata, tapi wedik jadi marutung ya palana magi nengka nasabak mapegang membawa napugau, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya dek noleh mataham pun dari sini pangkau yang dapat meruntuhkan pahala puasa itu. Tegeman roh din rutungi pak palana puasata Pak Bu, maka dari sini nabita hamsatu asya'a tuhbitus saum, engkalima sewa-sewa wadin rutungnya palana puasata. Kayak gairo, yang pertama al-kasibu bele-belewe. Pak Bu, narik koma puasa ki desisa sana wading mak bele-bele. Memang itu bele-belewe Pak Bu, dia mau tahu wading ipu gau madosa ki di samping narutungnya palana puasata. Si bawa pemang ia tu narik koma bele-bele ki Pak Bu, wake cicem mi bawa mak bele-bele, wake dua mi bawa mak bele-bele. Dek nani lo percaya kita weh bahayanya ditele bele-bele. Memang tidak boleh kita lakukan. Fa iyyakum wal kadzibu akalitutuki atit keki akatiatiki menan ritujunna bele-belewe fa innal kadziba yahdi ilal fujurah. Nasaba ia tu bele-belewe sandra ipo dari jae wa innal fujura yahdi ilan nar, ia tu jae sandra ipo dari neraka ya, ia tu jae sandra ipo dari neraka. Jadi aku tu kibu akal itu tuki akati-hati ki ajak lalu tomak bele-bele narutungnya palana puasata. Yang kedua narutungnya palana puasata al ghibatu, gibah. Ibu, gibah napoji curi teja na tawe narutnya pelan puasata napoji curi teja na tawe pau rimondri gosip SMS susah melihat orang senang melihat orang susah. Pak Bu, Honda hok binoko nadareke ketika bahaya Pak Budi
dia tu nama kedak maturi akhirat narunti facallanna fangallahu subhanahu wa ta'ala naka, tapi di dunia ini sudah mengundang stres. Ketika bahayana tahu meli kulkas alena kena cekek, tahu neng kalinga meli radio alena lele muni salah, tahu neng tam meli kipas angin alena lele macenne. Asratul qadami aslamu min asratil lisan, naya atas solana palaka ajewe masrode cengi daripada atas solana nilai nareko palaka aje atas solah ini mitu pedingi pedikna, tapi nareko lila atas solah bali bolai nasolangi sompul loloe makutopa yang menyebabkan kehidupan kita menjadi berantakan. Al-ghibatu napo dicuri tejak natawe, itu yang kedua. Yang ketiga, narutungnya palana puasa tapabu an-namimatu, namimah. Agar itelak namimah bahasa Indonesiana adu domba, bahasa ogina balik belah. Jadi itelak adu domba balik belah, lempar batu sembunyi tangan, lain di hati lain di mulut. Tahu apa laga aina runtuk keuntungan. Ini bisa jadi masuk dalam kategori orang-orang yang munafik. Pak Bu, makanya Nabi ta ya narekope mengeloki si runtuan roka minam marade masagena di sisi arajan nafangallahu subhanahu wa ta'ala ittaqil mahari matakun abdan nas, niniri pape sangkana fangallahu subhanahu wa ta'ala majepunna idikna turiaseng ahli ibadah, ahli pakasiwiyang. Pak Bu, seorang muslim sejati seletong-tongeng ia maturu elok karya ajaranna parentana agama aselengenge ia naritu tahu ilalenna atuangenna si mata najama parentana fuange nanani niri sininna papesangkana majepunna. Pak Bu, belum pi itu sempurna carana beribadah dia tahu dek patuna suku carana makasiwia dia rupa tahu nareko hanya sebatas najama membawa parentana puangi, tapi dek nolek kendalikan alena untuk niniri papesangkana. Seperti contoh misalnya nareko engka tahu tama ilalena masih luar biasa carana beribadah, tapi si senam mesuk pula dari masih luar biasa to carana melakukan tindak penipuan, kejahatan, pelanggaran dan segala hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Narekotama ilalena masih bawa tasbih panjang-panjang, tapi si senam mesuk pula di masjid bawa pulang sendal baru. Pak Bu, engka tunaseng ogi anak muda makeda malas deh, agar ditelak malas deh, malas sandal napa deh. Kejadian seperti ini Pak Bu, napa lenyek mana itu apalah nas ini napa kasih wiata pura nengkas yawatu Nabi ta berdialog isi bawa sahabatna makutai Nabi ta ku sahabatna makedae sahabatku ataderuna minal muflis misemaga tumenna makedai gari telak tobang keru mapebali sahabat makeda al muflisu nayari telai tobang keru indana malladir hamalahu tahu ia de gaga duitna make Nabi ta tania ia turia setobang keru nayari telai tobang keru matur ya sori mondri ia naritu tomegae sempajanna maegae puasana maegae seketna banyak sekali ibadah-ibadahnya tapi capuk maneng isininna apalanna magi nengka napake maka majakengi indra dosa ia pura napugawe riwetuna tuo rilebok na tanai. Pak Bu, oleh karenanya peliharalah puasa kita. Yang keempat yang dapat meruntuhkan pahala puasa kita yanaritu al yaminul gamus, sumpah-sumpah palsu. Kegeri telah sumpah-sumpah palsu na tepuasan nafangallahu subhanahu wa ta'ala makeda wallahi billahi tallahi tapi si salai pole ripangkau kena iarek ga
matepuyasan disalanefang Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang sesungguhnya yang dapat menjerumuskan dirinya dalam dunia kemusyrikan engkai mapak dua. Dan yang terakhir Pak Bu, narutung itu apalan na puasata agaro narek koma puasa ki nang katomi jame yawe an-nadru bi syahwaten matanga rigau harange rigau engkana hawa nafsu. Ini biasa terjadi di kalangan kalolo anak darah tomato awet ditona kena. Ia panapa jamat tanga narek kotak butu ipat tanga na engka tu papasen na toriolo taugi Pak Bu tarokia idalan nalontara nama keda iko menak kaloloe iko menang anak darae narekode gaga sirimu indreng ko siri dek nalabu matan na esoe ritengana bitarae masola sola mateto temas sola sola mateto matemui mapatae mate pidua telu betak masola solai narekode gaga jama-jamamu lau kore barugai mengkalinga ada pangade namu lepan ripasai mengkalinga ada pak balu namu terlori masih die mengkalinga ada pangaja agama ia nati urengeki alena andre guruta nareko engka manuk lai pasale pale kotara karya matarata tikengi mucodoi maelo itu mak bite nareko engka anak kalolo kajopa-jopa mak beni o bi imutanai madecengi yakam maha maelo ni mak baine nareko engka manuk komba karame tasa nama cora lalina natuli makoto-koto Pak Bu gatungang ibaka gatungang yang poti maelo itu mak telo nareko engka anak darah macora gencunna natuli makelo kelong atang kereng nareko engka mak dutewi yakam maha maelo ni malakai sini ngumasel maleb yang kemaneng hadere. Oleh karenanya mari dalam kehidupan kita senantiasa menjaga diri kita ijagai aleta sarekpa jangan cuma kita yang rindu sama surga pun akan merindukan kita dengan satu syarat kita harus melaksanakan 4 golongan yang telah kami kemukakan tadi. Tajagai menapak disengeta ala nalarian nabalawo seriati nalepe imeo pujiale nenon ni cicak melok riasen ala natoloan na 5 atakak boroke nareko melok ni make gunangi pakai ni pakai tahu asalipu ni pakamban renu ajak naken nakit tali puruk harang si bawa angin makro naya penyolonna buah pak disenge si bawa cempaan nini te ba aju sabara ta teton ritongenge ta congak soromase ta cukup mapakatuna ale tato salama aridewanua lino akhira insyaallah. Barangkali demikian sempat kami sampaikan dan mari kembali kita menutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ya latifu ya khabir ya sami'u ya basir ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir ya man bil ijabati jadir ya man ala kulli syai'in qadir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir uktub bina fima jarrat bihil maqadir wa takbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.